Dan kalau manusia tetap hidup di dalam dosa dan di saat dia menghadap penghakiman Allah. And if human still lives in sin and face the judge of God, siapa yang akan membela manusia? who can fight for them? Tidak ada yang dapat membela. No one else. Makanya Yesus dia harus datang ke dunia ini untuk dia menggantikan penghukuman kita. That's why Jesus needs to come to this earth and change this. Amin. Karena dia adalah Allah sendiri. Because He is God. Dia menggantikan penghukuman kita. He replaced our sins, our punishment. Dia kerjakan itu di atas kayu salib. He do that in the cross. Hanya untuk apa? Only for what? Supaya kita diselamatkan. So that we can be saved. Keselamatan itu adalah kasih karunia. Salvation is grace. Begini saudara-saudara. It's like this, brothers. Banyak orang tidak menghargai kasih karunia Allah. Many people do not appreciate the grace of God. Karena dia berkata begini. Because they say this. Dia pakai ayat Alkitab. They use the Bible. Allah itu kan maha pengasih. God is God of love. Allah itu kan maha pengampun. God is God of forgiven. Saat ini saya lakukan dosa. I do this sin now. Saya minta ampun lagi. I ask for forgiveness. Dia ampuni lagi saya. He will forgive me. Saya lakukan dosa. I do sin. Saya minta ampun lagi. I ask for forgiveness. Saya lagi diselamatkan. I am saved. Ibrani berkata, Hebrew says, kalau kita melakukan dosa itu sama dengan kita menginjak-injak darah perjanjian. if we do sin, it's same thing as we are walking in the blood of Darah perjanjian. blood of covenant. Jadi begini So saudara-saudara. it's like this. Orang yang melanggar hukum, orang yang melakukan dosa, dia sendiri yang menganggap remeh akan kuasa daripada darah Yesus. An individual that live in sin, he does not think highly of the death of Christ. Karena kita itu disucikan hanya oleh darah Yesus. Because we are saved only by the blood of Christ. Jadi di saat kita sudah diselamatkan dari dosa oleh darah Yesus, So in times that we are saved through Jesus' blood, dan kita berjalan di dalam dosa lagi, and we still living in sin, maka kita sendiri berkata, aku tidak percaya dengan darah Yesus. that's why ourselves we said, I don't believe in the blood of Christ. Tetapi kalau kita berjalan di dalam Tuhan, But if we walk in God, kita berjalan di dalam kebenaran firman we Allah walk ini, in the righteousness of God, maka kita menghargai kuasa pengorbanan daripada darah we Yesus. appreciate the sacrifice of the blood. Ini yang perlu kita taruh di dalam iman kita. This is one thing that we need to put in our faith. Bahwa hanya oleh darah Yesus kita mendapat pengampunan dosa. That only through Jesus' blood we have salvation. Sekarang pertanyaannya adalah begini. The question is this. Saya kan masih manusia. I'm still a human being. Tidak ada manusia yang sudah sempurna. There's no perfect human being. Tetapi ingat ini baik-baik. But remember this very carefully. Kebenarannya adalah The righteousness oleh kematian dan kebangkitan Yesus kita memiliki kuasa atas dosa. through death and resurrection of Jesus Christ, we have power over sins. Kita bisa berkata oleh kematian Yesus di atas kayu salib dan oleh kebangkitan Yesus di atas kayu salib, We can say only because of the death and the risen of Christ on the cross, saya adalah ciptaan baru. I am a new creation. Firman Tuhan berkata bahwa kuasa daging ini telah dipatahkan oleh kematian The Word Yesus. of God says that the power of our flesh has been broken through Jesus' death. Mengapa harus daging ini yang dimatikan? Why is it the flesh that has to be killed? Karena di saat daging ini dimatikan, maka kita akan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Because when our flesh is killed, we will live in God's government. Orang yang hidup di dalam daging, dia akan berjalan di dalam pimpinan daging. People that lives in flesh will live by the government of flesh. Dan orang yang berjalan di dalam pimpinan kedagingan, kata Roma, dia itu melawan Allah. And people that lives in their flesh in Rome it says are going against the word of God. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang melawan Allah. But we are not the people that are going against Amen. God. Amen. Di saat kita tahu kebenaran ini, In times we know of righteousness, di saat kita tahu kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Yesus, in times when we know the power of the death and the resurrection of itu Jesus, sama seperti apa yang Paulus katakan. it's the same thing what Paul said. Hai maut, di mana
semangatmu? Hi, death, where is your power? Hai kuasa dosa, di manakah kuasamu? Hey, power of sin, where is your power? Karena oleh kuasa kematian dan kebangkitan Yesus, saya akan dihidupkan lagi. Only through the death and the resurrection of Christ that I am alive again. Saudara-saudara, Brothers and sisters, setiap orang akan diperhadapkan dengan kuasa daging. everyone will be faced by the power of flesh. Siapapun dia. Whoever you are. Tetapi setiap orang, ingat ini baik-baik, But each person, remember this very well, memiliki peluang untuk kuasa kematian dan kebangkitan Yesus itu menjadi hidupnya. has an opportunity for the death and the resurrection of Jesus Christ to be a part of their lives. Karena kuasa ini tetap tersedia. Because this power is there. Kuasa ini akan menjadi bagian orang percaya. Akan menjadi bagian hanya bagi orang yang beriman. This power is given to the people that have faith. Iman itu adalah kontak daripada kuasa kebangkitan dan kematian Yesus untuk dia mengalir di dalam hidup kita. The faith is a point of contact for the resurrection of Christ to be filled in us. Di saat sepertinya dosa itu menguasai hidup kita, In times when sin going to empower us, dan kita ingat firman Allah, and we remember the word of God, Roh Kudus itu datang di hati kita dan mengingatkan kita. the Holy Spirit comes to our hearts and remember us. Ingat akan kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Holy Spirit reminds us, remember of the death and the risen of Christ. Panggil dia, Call him. katakan kepada dia, Say to him, biarlah darahmu itu menyucikan hidup saya. let your blood sanctify me. Maka kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Yesus yang luar biasa itu, yang telah mengalahkan maut, akan datang dan memberikan kehidupan di dalam hidup kita. So that the power of Christ that have defeated death and defeated the sin will come to our lives and break us from our sins. Saya tidak berbicara hanya karena teori, I'm not saying because only of theory, tapi seperti apa yang Paulus katakan. but what Paul said. Aku berbicara karena aku telah mengalami. I say this because I have experienced it. Bahwa sesungguhnya